Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 17 November 2021 bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah di program I'dad Al-Lughawi Al-Muhadatsah bi Lughatil Arabiyah, yang mana kita masuk kepada sesi yang ke-54 dan tema pembahasan hiwar ataupun conversation kita adalah 2 rakaat sebelum maghrib, sunnah yang terlupakan. Maka alhamdulillah, di pelajaran yang lalu telah sebagian ikhwah melaksanakan hiwar dari tema yang telah kita sebutkan tadi. Maka untuk pertemuan hari ini dipersilahkan kepada mereka yang telah melaksanakan hiwar untuk mentasmi, menghafal, menyetor. Dan bagi yang belum hiwar, maka hiwar pada kesempatan sekarang ini. Maka dipersilahkan untuk yang mentasmi ataupun menyetor hafalan. Tafadhalu hafizakumullah. Bismillah. Rakaatain qabla maghrib min as-sunnah al-mahjurah. 2 rakaat sebelum maghrib dari sunnah yang ditinggalkan. Adzan al-muadzin salat al-maghrib, dakhala al-ustadz ila al-masjid. Seorang muadzin mengumandangkan adzan salat maghrib, ustadz masuk dalam masjid. Faqala, dia berkata, hal salaitum sunnah ya syabab, apakah kalian sudah melaksanakan salat sunnah wahai para pemuda? Hal hunaka salat qabla al-maghrib ya ustadzana, apakah di sana ada salat sunnah sebelum maghrib wahai ustadz? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib. Faqala fi tsalitsah liman syaa. Ya, tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Maka beliau bersabda pada yang ketiga kalinya, bagi yang mau. Aghlabun nas akhrajahu al-Bukhari an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Faqala tullab aghlabun nas fil masajid yatrukuna hadhihi sunnah ya ustadana. Kebanyakan manusia di masjid-masjid meninggalkan sunnah ini wahai ustaz kami. Alhamdulillah. Faqala al-mudarris, alhamdulillah bima 'allamana Allahu hadhihi sunnah fala budda an nutabbiqaha kama qala ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Alhamdulillah yang mana Allah telah mengajarkan kepada kita sunnah ini, maka haruslah bagi kita untuk mengamalkannya. Sebagaimana Allah berfirman, apa-apa yang telah datang kepada kalian seorang rasul maka ambillah, dan apa-apa yang telah dilarang kalian darinya maka tinggalkanlah. Hal tatamannawna bimahabbatillah wa maghfiratihi ilaikum, apakah kalian sangat berharap dengan cinta Allah dan ampunannya kepada kalian? Naam ya Syekh, ya wahai Syekh. Ittabi'u sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam satajidul mahabbah wal maghfirah. Ikutilah sunnah-sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapatkan kecintaan dan ampunan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah sunnah-sunnahku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jazakallahu khair wa barakallahu fiki ya ustadzana. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan semoga Allah memberkatimu wahai Syekh. Wa antum barakallahu fikum, dan kalian semoga Allah memberkati kalian. Perkataannya qabla maghrib min as-sunnah al-mahjurah, 2 rakaat sebelum maghrib
dari sunnah yang dilupakan. Adzan al-muadzinu salatan maghribi dakhala al-ustadz ila masjid. Muadzin mengumandangkan azan setelah maghrib besar masuk dalam masjid. Assalamualaikum sunnah ya syabab. Apakah kalian telah melaksanakan salat sunnah wahai para pemuda? Kalau mereka salah sebelum maghrib ya Ustaz, apakah di sana ada salat sebelum salat maghrib wahai Ustaz? Qur'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib. Qala fi thalithah liman syaa. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib. Kemudian beliau bersabda yang ketiga kalinya bagi yang mau. Akhrajal Bukhari an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Qala nas masajid terkuna hadis sunnah ya Ustaz. Kebanyakan dari manusia meninggalkan sunnah ini di masjid meninggalkan sunnah ini ya Ustaz. Alhamdulillah bima 'allamana Allahu hadis sunnah wa budda nutbiqha. Segala puji bagi Allah yang apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kita tentang sunnah ini, maka kita harus mengamalkannya. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah SWT berfirman, apa yang Rasul datangkan kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang Rasul melarang kalian, maka tinggalkanlah. Hal tatamannau nabi muhabbatillah wa berarti ilaikum. Apakah kalian sangat mengharapkan kecintaan Allah dan ampunannya kepada kalian? Na'am ya Syekh. Ya wa ya Syekh. Ittabi'u sunnata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedia mahabbah wa maghfirah. Ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akan menemukan kecintaan dan ampunan. Qala ta'ala, "Qul kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum ya ustadzana. Semoga Allah balas kebaikanmu dan semoga Allah berkahimu wahai ustaz kami. Wa barakallahu fiikum dan kalian semoga Allah berkahi kalian. Bismillah. Rakaataini qabla salatil maghrib. Sunnah an-nuzurah. Qala mudarris adzana mu'adzinu salatul maghrib. Dakhala ustaz ke masjid. Muadzin telah menggunakan azan salat maghrib. Ustaz telah masuk ke dalam masjid. Qala mudarris, kata ustaz, asal sunnah ya syabab. Apakah kalian telah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat? Hai para pemuda. Kalau tulak anunaka salat qabla salatul maghrib ya ustazana. Apakah di sana ada salat sunnah 2 rakaat sebelum salat maghrib? Hai guru kami, ustaz kami. Tabaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla salatul maghrib, shallu qabla salatul maghrib, shallu qabla salatul maghrib." Bisa liman syaa. Salat kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Salat kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Salat kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Beliau berkata pada ketiganya, pada siapa yang mau. Akhrajahu Bukhari an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Dikeluarkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Aghlabun nas di masjid yatrukuna hadis sunnah ya ustazana. Kebanyakan manusia di masjid meninggalkan sunnah ini wahai ustaz kami. Alhamdulillah bima 'allamanahu hadis sunnah wala budda an nutbiqha. Alhamdulillah dengan apa yang Allah telah memberikan kepada kita dengan sunnah ini, maka mestinya kita harus mengamalkan sunnah ini. Yaqulu ta'ala, "Kama ataakum rasul fakhudhuh, wa nahakum anhu fantahu." Allah Ta'ala berfirman, apa-apa yang Rasul datang kepada kalian maka ambillah, apa-apa yang Rasul larang dari kalian maka tinggalkanlah. Hal tatamannawna mahabbatillah wa maghfiratihi ilaikum. Apakah kalian mengharapkan cintaan dari Allah dan ampunannya kepada kalian? Syekh, tentu ya Syekh.
ittabi sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam tajidu al-haqqata wal maghfirah. Maka ikutilah sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam dan kalian akan menemukan kecintaan dan ampunan. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah sunnah-sunnahku. Maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika ya ustadzana. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda dan memberikan berkah kepada Anda wahai guru besar kami. Antum barakallahu fikum. Kepada kalian, semoga Allah memberkati kalian. Rakataini qabla al-maghrib min sunnah al-mahjurah. 2 rakaat sebelum maghrib dari sunnah yang terlupakan. Adzan al-muadzin wa salat al-maghrib dakhala al-ustaz ila al-masjid. Muadzin mengumandangkan salat adzan maghrib dan seorang ustaz masuk ke dalam masjid. Hal sallaitumus sunnah ya syabab, apakah kalian melaksanakan salat sunnah wahai para pemuda? Hal hunaka salat qabla maghrib ya ustaz, apakah di sana ada salat sebelum maghrib wahai guru ustaz kami? Tawaan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib. Qala fitalika liman syaa. Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib. Dan berkata di akhirnya bagi yang mau. Akhrajahul Bukhari min hadits Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Dikeluarkan Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Aghlabun nas fil masajid yatrukuna hadis sunnah ya ustaz. Kebanyakan manusia di masjid-masjid meninggalkan sunnah ini wahai ustaz. Alhamdulillah bima 'allamana Allah hadis sunnah fala budda an nutabbiqaha. Maka kita bersyukur kepada Allah telah memberikan ilmu tentang sunnah ini, maka haruslah kita melaksanakannya. Qala ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman, apa-apa yang telah datang kepada para rasul maka ambillah, dan apa-apa yang telah dilarang maka jauhkanlah. Hal tamannauna bimahabbatillah wa maghfiratihi ilaikum. Apakah kalian menginginkan kecintaan Allah dan pengampunannya bagi kalian? Na'am ya Syekh, tentu wahai Syekh. Ittabi'u sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam tatajidul mahabbah wal maghfirah. Ikutilah sunnah-sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan kecintaan dan pengampunan. Yaqulu ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah sunnah-sunnahku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Semoga Barakallahu fiik ya ustadzana. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan merahmatimu wahai guru kami. Wa antum barakallahu fiikum. Dan semoga Allah merahmati kalian. Jazakumullahu khair kepada ikhwanuna yang telah menghafal al-matan dari al-muhadatsah. Dan sekarang dipersilahkan kepada ikhwah yang lain untuk melaksanakan hiwar. Tafadhalu hafizakumullah, kemudian dihafal setelah itu. Di store di esok hari. Bismillah. Rakaatain qabla al-maghrib min as-sunnah al-mahjurah. 2 rakaat sebelum maghrib dari sunnah yang ditinggalkan.
أذن المؤذن صلاة المغرب. مؤذن mengumandangkan azan salat maghrib. Dakhala al-ustadu ila masjid. Masuk ustaz dalam masjid. Al-salaitum sunnah ya syabab. Apakah kalian sedang salat sunnah wahai pemuda? Hal hunaka salat qabla al-maghrib ya ustadana? Apakah ada salat sebelum maghrib wahai ustaz kami? Taban, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib. Qala fi salisa liman syaa. Tentu. Berkata Nabi SAW, salalah 2 rakaat sebelum maghrib, salalah 2 rakaat sebelum maghrib, salalah 2 rakaat sebelum maghrib. Qala fi salisa, berkata Nabi SAW yang ketiga kalinya, liman syaa, bagi yang mau. Akhrajahu al-Bukhari an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Dikeluarkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Aghlabun nas fil masajid yatrukuna hadhihi sunnah ya ustaz. Banyak orang yang meninggalkan sunnah ini wahai ustaz kami. Alhamdulillah bima 'allamana Allah hadhihi sunnah fala budda an nutabiqaha. Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kepada kalian ilmu tentang sunnah ini, maka haruslah kalian mengamalkan tersebut. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Hal tatamannauna bimahabbatillah wa maghfiratihi ilaikum. Apakah kalian mengharapkan kecintaan Allah dan pengampunan kepada kalian? Naam ya Syekh, tentu saja wahai Syekh. Ittabi'u sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam satajidul mahabbata wal maghfirata. Laksanakanlah sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Satajidul mahabbata wal maghfirata. Kalian akan mendapatkan kecintaan dan pengampunan. Kama qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seperti Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah sunnah-sunnahku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika ya ustadana. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan memberkahimu wahai ustaz kami. Wa antum barakallahu fiik, dan kamu semoga Allah memberkahimu. Rakaat ini qabla maghrib min sunnah al-mahjurah. 2 rakaat sebelum maghrib dari sunnah yang terlupakan. Adzan muadzin salatul maghrib. Adzan al-muadzin salat al-maghrib. Dakhala al-ustaz ila al-masjid. Muadzin mengumandangkan azan di masjid. Ustaz masuk dalam masjid. Hal sallaitum sunnah ya syabab. Apakah kalian setelah salat sunnah wahai syabab? Hal hunaka salat qabla al-maghrib ya ustadana? Hal hunaka salat qabla al-maghrib ya ustadana? Maka di sana ada salat sunnah sebelum maghrib wahai ustaz kami. Tabaan tentu saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla salat al-maghrib, sallu qabla salat al-maghrib, sallu qabla salat al-maghrib. Qala fi tsalitsah liman syaa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib. Berkata yang ketiga, barang siapa yang menginginkan. Akhrajahu al-Bukhari min hadits Abdullah bin al-Mughaffal al-Muzani. Diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin al-Mughaffal al-Muzani. Aghlabun nas fil masajid yatrukuna hadhihi sunnah ya ustaz. Kebanyakan manusia di masjid meninggalkan salat sunnah ini wahai ustaz. Alhamdulillah bima 'allamana Allah hadhihi sunnah. Alhamdulillah bahwa
Alhamdulillah Allah telah mengajarkan sunnah ini. Wajib fala budda an nutabbiqaha. Wajib kita melaksanakannya. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman, "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuh." Allah ma ataakum ar-rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa-apa yang datang dari Nabi maka ambillah, dan apa-apa yang diharamkan maka jauhilah. Hal tatamannaw bima habbatillah wa maghfiratihi ilaikum. Apakah kalian menginginkan rahmat Allah dan pengampunannya? Naam ya Syekh, ya wahai Syekh. Ittabi'u sunnata Nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satajiduna mahabbata wal maghfirah. Kalian akan mendapatkan kecintaan pada Allah dan pengampunannya. Qala ta'ala fi kitabihil karim, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, dan ya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jazakallahu khairan wa barakallahu fi ya ustazana. Semoga Allah membalasmu dan memberkahimu wahai ustaz kami. Wa antum barakallahu fiikum, dan semoga Allah memberkahi kalian. Apakah engkau pada salat maghrib min sunnah mahjurah, rakaat sebelum salat maghrib dari sunnah yang ditinggalkan. Adinul muadzinu salat maghrib, dakhala al-ustaz ila masjid. Seorang muadzin telah mengandalkan azan salat maghrib, telah masuk ustaz ke masjid. As-salatu sunnah ya syabab. Apakah kalian telah salat sunnah wahai pemuda? Hal hunaka sallaitu qabla al-maghrib. Hal hunaka salat qabla al-maghrib ya ustazana. Apakah di sana ada salat 2 rakaat sebelum maghrib? Taban, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu qabla salat al-maghrib." Qala bi salatah liman syaa. Bisalisah liman syaa. Tentu saja berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib. Nabi bersabda berkata pada yang ketiga kali bagi yang mampu, yang mau. Akhrajahu al-Bukhari an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Diriwayatkan al-Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Aghlabun nas fil masjid yatarab Batrukuna ahli sunnah ya Ustaz. Banyakkan manusia di masjid meninggalkan sunnah ini wahai Ustaz. Alhamdulillah bima alamna hadhihi sunnah fala budda an nutabbiqaha. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah mengajarkan salat sunnah ini. Maka kerjakanlah sunnahnya. Maka harus untuk melaksanakannya. Yaqulu ta'ala, "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasul berikan maka ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya maka jauhilah. Hal tatamannaw bimahabbatillah wa maghfiratihi ilaikum. Apakah kalian sangat berharap Allah mencintai dan mengampuni kalian? Naam ya Syekh, ya wahai Syekh.
اتبع سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ستجد محبة ومغفرة. Maka kerjakanlah sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian akan mendapatkan kecintaannya dan ampunannya. Kama qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Yuhibbukumullah. Alah. fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah sunnah Nabi kalian. Maka Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika ustadzana. Semoga Allah membalasmu dan memberkatimu wahai ustadz kami. Wa antum barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati kalian. Rakaat qabla maghrib min sunnah al-mahjurah. 2 rakaat sebelum maghrib dari sunnah yang terlupakan. Adzanil muadzinu salatul maghrib sampai ustaz ila masjid. Muadzin telah mengumandangkan azan maghrib, telah masuk ustaz di masjid. Hal sallaitum sunnah ya syabab. Apakah kalian telah sholat sunnah wahai pemuda? Al-hunaka salata qabla al-maghrib ya ustadzana. Apakah di sana kamu melaksanakan sholat sunnah wahai ustaz kami? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib. Qala fi tsarika liman syaa. Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Dan berkata beliau ketiga kalinya bagi yang mau. Akhrajahu Bukhari an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Dikeluarkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. أغلب الناس في المساجد يتركون هذه السنة يا شيخ يا أستاذنا. Banyak dari manusia di masjid-masjid meninggalkan sunnah ini wahai Ustaz. Alhamdulillah bima 'allamna Allah hadhihi sunnah fala budda an nutabbiqaha. Kita bersyukur kepada Allah dalam memberikan ilmu tentang apa-apa yang datang kepada kalian para rasul. Kita bersyukur kepada Allah dalam memberikan ilmu, dalam mengajarkan kepada kita sunnah ini wahai Ustaz. Maka wajib untuk mengamalkannya. Yaqulu ta'ala wa ma ataakum ar-rasul faquluh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah memanggil kitabnya apa yang dilarang maka tinggalkan. Apa-apa yang telah datang seorang rasul maka dari apa yang maka ambillah apa yang dilarang. Dan apa-apa yang telah dilarang kalian maka tinggalkanlah. Hal tatamannawna bima habbatillah wa maghfiratuhu ilaikum. Apakah kalian mengharapkan kecintaan Allah dan pengampunannya bagi kalian? Naam ya Syekh, ya wahai Syekh. Ittabi'u sunnata Nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fatajidu mahabbah wal maghfirah.
apabila sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kalian akan mendapatkan kecintaan dan ampunan. Kama qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka katakanlah wahai Muhammad, kalian mencintai Allah, maka ikutilah sunnah Nabi, sunnahku. Jika kalian Allah akan mencintai kalian. Allah lagi Maha Penyayang, Allah lagi Maha Penyayang dan mengampuni dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ya ustazana. Semoga Allah memberi kebaikan kepadamu dan memberkatimu wahai ustaz kami. Wa tabarakallahu fiikum. Dan semoga Allah memberkati kalian. Alhamdulillah. Jazakumullahu khair wa barakallahu fi ilmikum. Kepada santri-santri yang sudah menghafal matan dan sudah melaksanakan hiwar, maka kepada ikhwah yang belum melaksanakan hiwar, insya Allah di pelajaran yang akan datang untuk setor matan. Maka insya Allah diharapkan dalam beberapa bulan lagi ke depan kalian akan menggunakan bahasa Arab di dalam muhadatsah kehidupan kalian di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ini. Sekarang kita cukupkan kajian kita wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la